सानाम को जोहर आलिंग अजय मांडी और तेहन दो चलाक कनाली मिटांग गाते गिद्रो बाहा चारा हाते आर चेत ओना बाहा चारा हाते खातिर आलिंग मिटांग गार्डन लिंग चलाक कना जहाँ रे नार्सारी को लिया गार्डन दो बांग जहाँ नार्सारी को लिया ओंडे चला काते आलिंग बाहा चारा हाते नि गाते गिद्रो टी तो ओना खातिर लिंग चलाक कना है से तो चलो ओंडे तेहन दो आलिंग कॉलेज लिंग हेज लेना ओना खातिर नोआ कॉलेज कोना गे नोआ वीडियो टाक दलिंग शुरुइदा सानाम कोटेन गे मिटांग गे रिक्वेस्ट नोआ वीडियो साथे सानाम को तहन तबन पे तेहन दो आलिंग पुष्पो निकेतन बोले मिटांग नार्सारी लिंग चला कना बाहा चारा हाते खातिर तो सानाम को गे चलो ओना पुष्पो निकेतन नार्सारी ना वीडियो टाक बन नेल लगे पुष्पो निकेतन नार्सारी नोआ गाड़ी तेलिंग चला कना रास्ता रे मेना लिंगा सेटर आगु का आलिंग ओंडे सेटर काते गे नोआ वीडियो माध्यम तेगे नेलाबन ओना नार्सारी टा तिनोक मारांगा और ओना नार्सारी रे चेद चेद हेना जोतोड़ के ताहले तहन तबन पे नोआ वीडियो मध्य रे और जुदी जहानाक गे बाड़ाय साना पेया तो अवश्य कमेंट करते पे जानाया है से तो चलो ओंडे खना वीडियो शुरू करते बन नेला ओना नार्सारी मध्य रे चेद चेद हेना पुष्पो निकेतन आलिंग नितो गेलिंग हेज सेटेरेना तो चलो ओना पुष्पो निकेतन भीतर बोलो कते बन नेल लगे एंटर केदा नार्सारी रेना जहाँ रे दारे को नामोगा अनि गाते टी चला कना दारे हाते खातिर नोआटा हुई कना लेबू दारे और नोआ को दारे को हेना का चेद दारे को जुदी पे नेल टिकेदा अवश्य कमेंट करते जाना बाबन पे तो बाहा दारे को हेना गाते गिद्रा टी दो गालमारे दे बाहा दारे हाते खातिर ओते दो बाहा दारे को हेना विभिन्न धरण बाहा गोलाप चारा को जो हेना गोलाप पुष्पो निकेतन नार्सारी नि जहाँ मालिक उनी मालिक नितो नोडे मेनाया तो उनी मजा तेगे नोआ दारे ना जहाँ दाम है ना कयेकटी दारे ना दाम बन कुलिया तो चलो ओंडे चला काते उनी दाम बन कुली लेगे
এইটা কি গাছ? এটা এইটা এটা ওয়াটার ওয়াটার পাম্প। ওয়াটার পাম্প। কেমন দাম রয়েছে? এটা 650। 650 ওয়াটার পাম্প। আর এটা এটা ফিলোডেন্ড্রন। এটা ফিলোডেন্ড্রন। ফিলোডেন্ড্রন। এইগুলো কেমন রেট আছে? এইগুলো ক্যাকটাস, সাকুলেন্ট, এর বিভিন্ন 200, 250, 300, 150, 100 আছে। এটা বিভিন্ন ভ্যারাইটির সাকুলেন্ট আছে, ক্যাকটাস আছে। এটা এগুলো এটাও ক্যাকটাস জাতীয়। এই 1500। যেমন এইটা একটা বট আছে, এটা একটা নতুন ভ্যারাইটির বট। এইটা একটা নতুন ভ্যারাইটির বট। আর তারপরে এইদিকে ক্যালাঞ্চো আছে, চন্দ্রমল্লিকা আছে, অ্যান্থেনিয়াম আছে, ব্ল্যাক কার্ডিনাল আছে। এদিকটা পুরোটা ওই ক্যালাঞ্চো আর ব্ল্যাক কার্ডিনাল এগুলো আছে। এদিকে সেরামিকের পট আছে, এদিকটায় হ্যাঙ্গিং আছে। এইটা কেমন দাম আছে? এইটা এটা 150 টাকা পট সমেত। ফুল সমেত, পট সমেত। পটের দামই আছে 80 টাকা। আর গাছ আছে, ওটা নিয়ে দাম এইটা করা খুব আছে। সুন্দর লাগছে। এইটা কোথায় লাগানো হয়? এটা অ্যাকচুয়ালি ওই রকমই থাকে, এতে জল লাগে না। জল লাগে না? জল লাগে না। এ আরো একটু বড় ছিল, খুলে খুলে কেউ হাত দিতে গিয়ে খুলে যাচ্ছে। এটা ওয়াটার মিলন। ওই এগুলো ভ্যারাইটি ছিল 5-6টা, একই ক্যাকটাসের উপরে 5-6টা কালার। ভ্যারাইটি প্রচুর রেখেছিলাম, অজস্র ভ্যারাইটি। সুন্দর সুন্দর গাছ এদিকে চলে এসেছে। সব থেকে ভালো এই যে এই দিকের ছবিগুলো নয়, এই ছবিগুলো যেমন এই যে পিটুনিয়া ফুটেছে, দেখো কতগুলো কালারের পিটুনিয়া কালেকশন এগুলো আছে। এগুলো সমস্ত পিটুনিয়ার কালার। দেখো এতগুলো ভ্যারাইটির পিটুনিয়া ওইটা পাওয়া ওই যেতে পারে। গাছটা খুব সুন্দর আর লাগছে। এটা ঠিক আছে? 3-4 দিন পরে ওই যে ওইটা, হ্যাঁ, ওর ফুলগুলো তো মারাত্মক। ওটা ক্রিসমাস ক্রিসমাস। ট্রি। ও ওই যে ক্রিসমাস। অ্যাজেলিয়া, আচ্ছা। এটা অ্যাজেলিয়া, ওইদিকে অ্যাজেলিয়া, ওইটা অ্যাজেলিয়া, এদিকে অ্যাজেলিয়া করা আছে, ওই রোটাতে অ্যাজেলিয়া করা আছে, ওইটা একটা কালারিং বট করা আছে এই দিকটা। এদিকে একটু ঘুরে নিয়ে আসি। এইটা তো আমাদের বিরবিরাই না লোকেশনটা? এটা এখানে দেওয়া বীরবিরা সামদেউলি। হ্যাঁ, বিরবিরা সন্দেহলি। আপনার যদি আমার দিকে ওইটা সদাশিব ফিশারি এখানটা ছিল না, ওই ফিশারিটা এখন বন্ধ হয়ে গেছে। ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱩᱥᱯᱚᱱᱤᱠᱮᱛᱚᱱ ᱱᱟᱨᱥᱟᱨᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱳᱠᱮᱥᱚᱱ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱛᱳ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱫᱳᱞᱤ, ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱱᱟᱨᱟᱭᱚᱱᱜᱚᱲ, ᱡᱮᱞᱟ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱢᱮᱫᱽᱱᱤᱯᱩᱨ। ᱛᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱞᱤᱧ ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ, ᱛᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱩᱱᱫᱚᱨ ᱥᱩᱱᱫᱚᱨ ᱵᱟᱦᱟ ᱫᱟᱨᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱟᱨᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱵᱤᱵᱷᱤᱱᱱᱚ ᱵᱷᱮᱨᱟᱭᱴᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ। ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱩᱫᱤ ᱯᱷᱚᱞ ᱯᱷᱨᱩᱴ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱟᱨᱟ ᱯᱮ ᱦᱟᱛᱟᱭᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱷᱚᱞ ᱯᱷᱨᱩᱴᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱪᱟᱨᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱰᱮ, ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱯᱮ। ᱟᱨ नौकाना भिडियो नेल करते सानाम कोगे जुदी भागी पे बुझे तो अवश्य लाइक कमेंट शेयर एवं सब्सक्राइब तो आलो हिड़ी तो हें से। तो चलो देखा नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो रे।